Oceans are influenced by global warming induced by human activities in different ways. One way is in the sea level. Sea levels are rising everywhere, especially because of the contributing of fresh waters coming from glaciers and ice caps in the continents, and also by heat absorption by the ocean that is provoking a thermal expansion of the water. On average, in the last 120 years, this sea level rise is about 20 centimeters. Probably it sounds little, but because of the internal dynamics of the ocean, the distribution of this anomaly, this sea level rise, is not even. We have an uneven distribution of the anomalies. Clearly, the region most affected is the Central Western Pacific. The Philippines, all the Pacific Islands, and in this region nowadays, that sea level rise is over 1 meter because of the heat expansion of the oceans due to the global warming. Sounds of the seas are everywhere. Gentle waves, powerful currents, ever-changing tides, vast stretches of silvery seas. Indonesia's 17,000 islands are lush with beauty and endless scenic views. The seas also sustain. Ocean waters define Indonesia's economy, culture, faith, people, and history. Traders still follow ocean waves on routes dating back to the 7th century. Yet a dark undercurrent swirls around this island nation. Ocean waters are rising, swallowing up Indonesian islands, economies, ecosystems, and culture. As climate change heats and expands oceans, Indonesia is among the top 5 countries predicted to lose the most land to rising seas. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara 2 benua Asia dan Australia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari 13.000 pulau. Hanya sebagian di antara pulau-pulau tersebut adalah pulau-pulau yang besar. Ada banyak pulau-pulau yang kecil. Karena kenaikan permukaan air laut, beberapa pulau akhirnya hilang. Dan ini tentunya akan mempengaruhi berbagai faktor dalam negara Indonesia. Secara ekonomi, untuk penduduk lokal, mereka kehilangan tempat tinggal. Ada banyak pulau-pulau yang kemudian menjadi lebih kecil sehingga masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka. Ini juga berarti mereka kehilangan mata pencarian mereka. Dino Selasa niku munggah, tapi titik. Tapi bareng dino Rebo itu yang parah, Pak. Dino Rebo pon tanggal 27. Jadi pasir semonten puweno niku sampai jero omah niku padha. Selama 2007 atau ngriki sampai parah mlebu omah ping 3 niku. Ping 3 iki. Tambah suwi tambah dukur apa? Mboten, sing paling dukur 2007 niku sampai ngentekne gedhek. Oh, gedhek telas. Kalau sing saniki nggih namung mlebu omah, sampah-sampah pasir-pasir mlebu ngriki teng kamar mandi napa. Selain itu, secara ekonomi, zona ekonomi negara Indonesia ditentukan oleh letak pulau-pulau terluar di Indonesia. Dan karena pulau-pulau itu mungkin tenggelam, otomatis luas wilayah zona ekonomi Indonesia juga berkurang. Because of rising seas, 200 million people worldwide will live below sea level by 2100. Asian countries such as Indonesia will be hardest hit. By the end of this century, scientific models tell us that global mean sea level rise could be as high as 98 centimeters or 38.5 inches, depending on global emissions levels. As we look at what's happening to Indonesia's smallest islands today, we see the coming dangers rising seas pose to all countries. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan tempat-tempat di mana mereka memuja Allah. Misalnya di salah satu tempat di Malang Selatan ada sebuah pulau kecil, pulau karang kecil di pinggir pantai
yang menjadi tempat bagi mereka untuk berdoa. Nah, tempat itu sekarang menjadi semakin kecil dan mungkin dalam beberapa tahun akan hilang. Ini berarti sistem budaya mereka juga akan berubah. Kumbang niku kagem kula lan sak keluarga niku pusaka pusakane ngliyep Gunung Kumbang napa Karang Kumbang jan. Aslinipun Karang Kumbang ning asmanipun dados Gunung Kumbang. Enten tempat sakral teng ngriku. Teng ngriku nggih enten. Badhe enten. Nah niku riyen kula kalih bapak kalih simbah niku sering diajak teng Gunung Kumbang niku nggih sesaji, lelarungan, terus sesuguhan. Sebab nggih tumrap kula lan sak keluarga niku tempat ibadah, tempat sakral ingkang kula saged ketemu kalih Gusti teng mriku. Lah ning sakniki nggih kula radi kawatir tek Sumelang nggih. Pripun toya segara niku saya minggah. Terus saya gerus karangipun. Jadi karangipun saya tegerus saka-sakane karang niku saya alit. Lah kula Sumelang lho ana jeblok utawa ilang kerem keli napa. Lah nggih pripun terus kula kelangan tempat ibadah, tempat sakral niku. Masalah kenaikan permukaan laut ini adalah masalah kita semua, bukan hanya masalah bagi mereka yang tinggal di bibir pantai, masyarakat yang tinggal di negara-negara kepulauan seperti Indonesia, tetapi adalah masalah seluruh manusia di permukaan bumi ini. Dan tentu untuk itu perlu kerjasama antar negara. Juga di tempat-tempat lain yang secara industri mengakibatkan banyaknya karbon dioksida yang membuat suhu bumi menjadi panas dan kemudian mengakibatkan pencairan es yang ada di kutub utara. Apabila semua negara bekerja sama, saya yakin hal ini akan bisa diatasi. Kalau tidak, ya kita tinggal tunggu waktu kapan semakin banyak daratan yang tenggelam. Listen to the young people of Indonesia. It's our responsibility to do something for our home. It's our life. Let's do something for you, for me, and for everyone. Come on, don't wait and don't waste your time. Just remember, it is not too late to do something to save our life, our humanity. It's time for us to put words into action. Do act. We cannot take for granted that the world we live is inherited from our parents. We owe it to our next generation instead. So let's make it a better world for them. So let us take actions that will save our world.